अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते अॼु इहो एक्सपेक्टेड हो त तालिबान पंहिंजी हुकूमत जो ऐलान कंदा बाज़ाब्ता तौर ते जुमे जी नमाज़ खां पोइ, पर हिन वक़्त ताईं ऐलान नाहे थी सघियो, जॾहिं त इंटरनेशनल मीडिया जी रिपोर्ट्स मूजिबि त ईंदड़ हफ़्ते तालिबान पंहिंजी हुकूमत जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान कंदा। ऐलान न थियण जो सभ खां वॾो कारण हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान अंदरि पंजशेर वादी नज़र अचे पियो, जिते गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां झड़पूं जारी आहिनि ऐं उते वाज़ तौर ते जेके अहमद शाह मसूद जा कमांडर आहिनि, उन सां गॾोगॾु जेके कुझु ॿिया उते फ़ौजी आहिनि उहे बि उन्हनि सां मिली चुका आहिनि। उहे तालिबान सां मुसलसिल विढ़नि पिया, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते झड़पूं थियनि पियूं ऐं ॿिन्ही पासनि खां इहे ख़बरूं अचनि पियूं त उन्हनि पारां माण्हुनि खे मारियो वियो आहे। इहा सूरत हाल अफ़गानिस्तान अंदरि नज़र अचे पई ऐं ॿिए पासे खां अफ़गानिस्तान अंदरि जेको हिन वक़्तु सभ खां वॾो चैलेंज आहे उहो इहो आहे त दुनिया हाणे तालिबान खे कीअं रिकॉग्नाइज़ कंदी, जेका तालिबान जी ईंदड़ हुकूमत हूंदी उन्हनि खे छा सभिनी स्टेक होल्डरनि खे शामिल कयो वेंदो या उन्हनि खे नज़र अंदाज़ कयो वेंदो। उन सां गॾोगॾु कानून में नरमियुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थिए पई। सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर तर्जमानिगार आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, इस वक्त आज ऐलान होना था अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का, क्या आपके पास इत्तलात हैं कि जो आज ऐलान होना था वो ना होने की वजह क्या है, एक हफ्ते तक डिले कर दिया गया इस मामले को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दो तीन वजह नजर आते हैं। एक तो ये है कि तालिबान ने अपने तौर पर जो उनका अपना शूरा है या अपने उनके जो पॉलिटिकल फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है और फिर जो उनके अनग्राउंड कमांडर्स है, उनके साथ तो काफी हद तक उनके अपने मुशावरत हो चुकी थी और तालिबान ने अपने तौर पर जिन लोगों को कुछ वजारतें देनी थी, कुछ ओहदे देने थे, उस काफी हद तक 90% वोट क्लियर हो चुके थे। उसमें जो बड़ी वजारत ये थी कि हुकूमत कौन लीड करेगा और फिर इसके अलावा शूरा किसके तहत होगा। शूरा तो वहबतुल्लाह के अखूनजादा के तहत होगा, लेकिन जो हुकूमत है वो लगता था कि मुल्ला बराबर जो है वो उसको लीड करेगा और उसके साथ हक्कानी ग्रुप को ये डिफेंस मिनिस्ट्री देना चाहते थे और इसके अलावा जो इंटीरियर था वो मुल्ला उमर के बेटे उसको देना चाहते थे। और तीसरी बात ये थी कि खारजा के लिए शायद स्तानिकज़ई या अब्बास में से किसी को चुनना था, लेकिन वे 5 नाम गर्दिश कर रहे थे। इसके अलावा जो सबको शामिल करना था या इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात थी, तो उसमें तो हज़ब इस्लामी के जो गुलबदीन इख्तियार थे, उससे कुछ एक दो ओहदे उनको देने थे। तीसरी बात ये थी कि जो अब्दुल्ला है या इसके अलावा जो एथनिक ग्रुप है, हज़ारा है, ताजिक है, उज़्बेक से, उनको भी एक एक ओहदा या दो दो ओहदे देने थे उनके हिस्से के मुताबिक। लेकिन ये चीज़ क्यों डिले हो गई? मेरे ख्याल में कि कुछ दो तीन चीज़ें उनको, एक तो पंजशेर का जो मसला है वहाँ पर झड़पें जारी है और वहाँ पर अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके साथ तो बातचीत का एक सिलसिला जारी था ताकि पुरअमन हल निकल आए। लेकिन वहाँ पर अमरुल्लाह साले जो है और जो अहमद शाह मसूद के थोड़ा सा बेटे हुकूमत अहमद की मसूद है। फॉर्मेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है जैसे आपने जिक्र किया कुछ दिन पहले, ये स्टेटमेंट भी सामने आई थी जो माजी में अमेरिका के साथ जिन हुकूमतों में अगर किसी ने काम किया है तो उसको हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें अब्दुल्ला और हामिद करजई साहब और गुलबदीन हिकमतयार साहब का नाम सामने आ रहा था। तो इस वक्त बताइएगा, क्या उस हवाले से कोई फैसला हो चुका है? तालिबान ने उस हवाले से कोई फैसला किया है या फिर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वहां पर जो ग्रुप हैं उनमें से कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी आने वाली हुकूमत में? देखिए, उन्होंने कहा कि जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं अहम ओहदों पर और वो पॉलिटिकल फ्रंट के थे या वो एथनिक बेसिस पर थे, उनको दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि तालिबान के जो फील्ड कमांडर्स हैं वो कहते थे और उनका एक किस्म का मुतालिबा था पॉलिटिकल लीडरशिप से कि इन लोगों के खिलाफ हम मैदान में लड़े हैं और इन लोगों ने हम पर भी ज्यादती की है और इस लड़ाई में अगर इनको दोबारा इस हुकूमत में उसको हिस्सा देते हैं
پھر جو ہمارا جو پرپس تھا یا جس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ اگر وہی چہرے سامنے آ جاتے, وہی لوگ دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں جو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, ناٹو کا ساتھ دیا, پھر ہم سے لڑے, تو یہ ہمارا ایک اچھا امپریشن نہیں ہوگا, اور ہم نے جو قربانیاں دی ہے وہ قربانیوں کا ہم اپنے فٹ سولجر کو کیا اس کو جسٹیفائی کریں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر ان گروپ سے اچھا, تو پھر اس سے یہ کہا جا سکتا ہے جو طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا تو ظاہر ہے اس پر تو عمل درآمد نہیں ہوا, اگر اس وقت بھی طالبان کی یہی سوچ ہے تو نہیں, عام معافی کے اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عہدہ دیا جائے گا. عام معافی کے اعلان کا یہ مطلب ہے کہ ریپرائزل نہیں ہوگی, انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انہوں نے جو کچھ کیا ہے افغان عوام کے ساتھ یا طالبان کے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان سے اس بارے میں انتقام نہیں لیا جائے گا. اور جب حکومت کا تعلق ہے تو ان کو بتایا ان تینوں کو کہ آپ ان لوگوں کو سامنے لائے جو غیر متنازع ہوں اور جو حکومت میں نہیں رہے ہوں. تو ان گروپس میں سے ان کو بتایا کہ ایسے لوگوں کو جس پر آپ کا بھی اعتماد ہو اور ہمارے لوگوں کا بھی اس پر اعتماد ہو اور نئے چہرے ہوں. میرے خیال میں گلبدین حکمتیار کے ساتھ تو یہ طے ہو چکا تھا, اس کو تو شامل کر رہے تھے اس حکومت میں جو ان اناؤنس ہونا تھا, لیکن وہ ڈیلے ہو گیا. باقی عبداللہ اور جو حامد کرزئی ہے یا اس کے علاوہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ معاملات ابھی تک حتمی اس پر نہیں پہنچے تھے. کیونکہ کل ہماری ایک ڈیٹیل بات چیت ہوئی تھی 2 گھنٹے آئی پی ایس میں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں. افغان ان کے جو میڈیا کے لوگ تھے, ان کے جو پولیٹیکل فرنٹ کے لوگ تھے اور ان کے باقی جو لوگ تھے جو حکومت میں رہے تھے, تو اس بارے میں بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی تھی. اور وہ یہی تھی کہ افغانستان میں اب جو طالبان کا ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر ہے وہ تو ہے کیونکہ وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہے, لیکن اب باقی کو کتنا حصہ دیتے ہیں, کتنا شامل کرتے ہیں, اور اس میں باقی گروپوں کا اتفاق کی بھی بات ہے. اور وہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے پاس جو برین ڈرین ہوا جس کی وجہ سے بینکس وغیرہ یا ان کے جو ایئر ٹریول کا تھا یا ان کے باقی جو آئی ٹی سیکٹر تھا وہ کافی افیکٹ ہو چکا ہے, ٹریڈ بڑا افیکٹ ہو چکا ہے. تو کہتا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے, کیونکہ جب حکومت ہوگی تو پھر ان سے یہ پوچھ ہوگا کہ آپ حکومت ڈیلیور کر جائے. تو ابھی میرے خیال میں وہ چیز فعال نہیں ہے, اور یہی بات ہے کہ وہ عہدے خالی ہے. اس عہدوں کے لیے ظاہر ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ایکسپرٹ کو لایا جائے. جس طریقے سے ایئرپورٹ کو انہوں نے قطر کے حوالے کر دیا, اور اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم میں پاکستان مدد کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی سیکٹر میں اس میں پاکستان مدد کر سکتا ہے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ امن بحالی کے لیے ہمارے جو ٹرائبلز ہیں یا اس کے علاوہ علماء کا جو ہے, کیونکہ اکثر طالبان جو ہے وہ ہمارے مدرسوں کے میں رہے ہیں اور ہمارے ٹیچر جو ہے مدرسوں کے سیمینریز کے ان کے شاگرد ہیں, تو ان کے درمیان بڑا رابطہ اور بڑا رابط ہے, اور ایک قسم کا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا وہ ریلیشن شپ بھی ہے. تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اچھا, تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی آگاہ کیجیے گا. ظاہر جو 15 اگست سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل طالبان ترجمان کی طرف سے جو بھی بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ کی جو حکومت ہوگی, جو نظام ہوگا, اس میں کچھ نرمی لائی جائے گی. خاص طور پر عام معافی کا ہم نے ذکر کیا, اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یونیورسٹیز اور کالجز میں جانے کی اجازت ہوگی اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں حجاب میں رہ کر. تو یہ مسلسل بات چیت چل رہی ہے. اس پر بتائیے گا کہ اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نظام آئے گا طالبان کا, کیا اس میں یہ سب چیزیں پاسبل ہوں گی طالبان کے لیے, یا پھر ان پر بھی عمل درآمد وہ نہیں کروا سکیں گے؟ اب جو ہمیں جو کل بات چیت سے پتہ چلا تھا, اسپیشلی جو افغان وفد کے ساتھ ہوئی تھی, اس میں یہ بات بڑی حیات تھی اور تقریباً سب کی طرف سے اظہار کیا گیا. اور پھر وہ جو جرنلسٹ تھے جو کہ افغانستان میں تھے اور وہ کام کر رہے تھے, کہ وہاں پر ایک فیئر سنڈروم ہے اور دوسرے طرف پر انسرٹنٹی ہے. اگر طالبان اس چیز کو بحال کر دیتے ہیں, یہ فیئر سنڈروم کو اور انسرٹنٹی کا جو عنصر ہے اس کو اگر نکال لیا جائے تو میرے خیال میں کہ کافی حد تک افغانستان میں
امن بھی آ جائے گا اور دوسری طرف پر یہ جو شعبے ہیں خواہ وہ بینکنگ کا ہے یا باقی جو ہے وہ بھی بحال ہو جائیں گے. جہاں تک اس کا بات کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ آ جائے اپنے بینک کو سنبھالے یا اپنے شعبے کو سنبھالے. لوگ آ گئے لیکن وہاں پر یہ بات تھی کہ اس کو دوبارہ کھولنا، بحال کرنا، لوگوں کو تنخواہیں دینا، کیونکہ سارے لوگ بزی ہے، اپنا گھر کا سامان بیچ رہے ہیں. ایک تو وہاں پر ساری ہے، دوسری طرف پر وہاں پر جو بینکنگ سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا تھا اور اس کی وجہ سے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نہیں مل رہے تھے. اگر مل رہے تھے تو اتنی لمبی قطاریں تھی کہ وہ $200 دے رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو مسائل تو ہے. ان مسائل سے نمٹنا میرے خیال میں کہ پاکستان کو اس وقت ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر جو میڈیکل سپورٹ ہے یا اس کے علاوہ جو خوراک کا جو سپورٹ ہے یا وہاں پر ان کو کچھ ریسورس دینا ہے، میرے خیال میں اگر یہ ایک انسانی المیہ ہے اس کو سپورٹ کرنا میرے ظاہری طور خیال پر میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، تفصیلاً آپ نے جو صورتحال سامنے رکھی ہے پنشیر کے حوالے سے. اب آج انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں مسلسل کہ تب اس لیے اعلان نہیں ہوا، ایک تو یہ شورا کا مسئلہ چل رہا ہے اور دوسرا پنشیر وادی میں جو اب تک جو ہم لڑائی مسلسل دیکھ رہے ہیں طالبان اور دوسرے کمانڈرز کے بیچ میں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا ایک ہفتے میں طالبان کے لیے؟ میرے خیال میں کہ رپورٹیں تو پہلے بھی لڑائی کی آ رہی تھی لیکن اب جو بات چیت رک گئی ہے اور اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو میدان خالی ہوا ہے وہ پھر لڑائی کے لیے، وائلنس کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک امراللہ صالح کا تعلق ہے یا احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی بات ہے، وہ میرے خیال میں کہ بات چیت کے ذریعے قائل نہیں ہو سکے. اگر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد شاہ مسعود وہ بھی ہو رہا تھا، لیکن امراللہ صالح جو ہے وہ خود کو ایک وائس پریزیڈنٹ کے طور پر خود کو ایک لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ عہدہ خالی ہے اور حکومت اس کی باقی ہے. تو اس لحاظ سے وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جہاں تک فوجی حل کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ طالبان کے سامنے وہ چھوٹا گروپ تو نہیں ٹھہر سکے گا زیادہ دیر، البتہ خون خرابہ ہوگا. اور میرے خیال میں خون خرابے سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا سا بات چیت اور ساتھ ساتھ وائلنس کو کم کرنے اور اس میں اگر محاصرے سے کام لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کو کیپچر کرنے کے. ہم جو ملٹری اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی کو محاصرے پر مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ان اینڈ آؤٹ سارے روٹس طالبان کے قبضے میں ہیں، باقی جو ان کے ارد گرد ولایتیں ہیں، صوبے ہیں، وہ بھی ان کے قبضے میں ہیں، اور وہ ایک گروپ جو کچھ اس میں فوجی شامل ہے، کچھ پنشیری اس میں شامل ہے، کچھ اس میں باقی ڈیسیڈنٹ گروپس ہے، لیکن وہاں پر کچھ اپروچز بھی ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے، کچھ باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کہ ان کو لڑایا جائے اور ان کو ایک مزاحمتی گروپ کو ظاہر کیا جائے. یہ ایک لاسٹ ڈرا آن دا کیمل بیک ہے ان لوگوں کے لیے جو گیم سپوائلر ہے. تو میرے خیال میں اس کو طالبان ایک فراست کے ساتھ اور ایک پیشنس کے ساتھ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا بریگیڈ صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا، جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے ٹی ٹی پی کا خدشہ پاکستان کے سامنے آ رہا ہے. داعش کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کابل میں جو دھماکے ہوئے، امریکہ کو بھی اس پر تشویش ہو رہی ہے مسلسل، اور امریکہ نے کل یہ بیان بھی دیا ہے پینٹاگون کی طرف سے کہ طالبان کے ساتھ مل کر داعش کو کچلا جائے گا افغانستان میں. پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ ٹی ٹی پی کا جو خطرہ اس وقت بھی موجود ہے اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ طالبان وہ حل کر دیں گے، آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیا طالبان پاکستان کا ساتھ دیں گے اس معاملے کے اوپر، حالانکہ وہ ایک ساتھ رہے ہیں طالبان کے؟ دیکھ لو، اس میں یہ دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ رہا ہو گئے تو اس کے بعد کوئی 1800 کا مجمع تھا اور وہاں پر اس نے پاکستان کے خلاف مزاحمت کی بھی بات کی، اور پھر اس کے بعد اس نے ہیبت اللہ جو کہ امیر المؤمنین ہے ایک قسم کا طالبان کا، اس پر اعتماد اور ایلیجینس بھی ادھر ظاہر کر دیا. اب اس میں دو چیزیں سامنے آ جاتی، ایک تو افغانستان کے سرزمین کو کسی کے خلاف
इस्तेमाल न होने की जमानत है, उस पर तो तालिबान कायम है और वो बात को भी दोहराते हैं। लेकिन जहां तक का ताल्लुक है तो उन्होंने ये बात भी कह दी कि ये पाकिस्तान के उलमा पर है कि वो इस चीज को किस तरीके से एड्रेस करते हैं और कि वो किस निज़ाम की बात करते हैं। अब बात यह आ जाती है कि क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह इस्तेमाल होंगे जिस तरह पहले थे। मेरे ख्याल में है कि अगर तालिबान की अमलदारी आ जाती है तो फिर उनके लिए दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ते तो ये है कि तालिबान सबसे पहले उनको डिसआर्म करेंगे और ये उनका पहले भी रहा है और अब भी रहेगा। अगर वो डिसआर्म हो जाते हैं तो या तो पनाह लेंगे, और अगर पनाह जो नहीं लेना चाहते तो उनको पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप माफी दे दो ताकि वो वापस पाकिस्तान चले जाएं और वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, मेन स्ट्रीम हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। और तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो फिर वहां पर एक रिफ्यूजी के तौर पर अफगानिस्तान में रह सकते हैं। तो ये उनके लिए रास्ते खुले हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल में कि तालिबान के खिलाफ उनका लड़ना मुहाल है, ये मुमकिनात में से नहीं है, इसलिए कि तालिबान अमेरिका उसके दरमियान के खिलाफ लड़ सकते हैं या उनको शिकस्त दे सकते हैं। तो फिर IS जो है या दाइश या इसके अलावा ये जो TTP है, ये उनके लिए कोई बड़ी बात फिर नहीं ज़ाहिरी होगी। तौर पर वो इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेड साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर इन वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत जी फॉर्मेशन के हवाले से हिकु हफ़्तो वधायो वियो आहे। तालिबान मुख़्तलिफ़ स्टेक होल्डरनि खे शामिल करण की ॻाल्हि कई, उन ते को अमल दरामद नाहे थी सघियो, उन जे करे हिकु हफ़्ते वधीक लॻी सघे थो ऐं मुसलसिल ये ॻाल्हियूं हलनि पियूं। ॿिए पासे पंजशेर में हिन वक्त तालिबान ख़िलाफ़ मज़ाम जो गढ़ बणियल आहे, उते हिन वक्त भी झड़पूं तालिबान ऐं पंजशेर वादी जा जेके कमांडर आहिनि उन्हनि विच में जारी आहिनि। इन पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम के हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। हिन वक्त ताईं मुआशी तरह ते हुकूमत की का कारकर्दगी बेहतर नज़र न पई अचे। तोड़े जो कुछ महीनन का दावाऊं कई पियूं वञनि, पर उन बावजूद भी उन जो असर थींदे नज़र न पियो अचे। डॉलर मुसलसल वधंदो पियो वञे ऐं अॼु डॉलर 168 खां बि मथे थी चुको आहे। उन सां गॾोगॾु इन्फ्लेशन भी वधंदी पई वञे ऐं महांगाई जा जेके ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जा ताज़ा अंग खरा आहिनि उहे इहो ॿुधाइनि पिया त जेका महांगाई आहे उहा तेज़ी सां वधे पई ऐं मुसलसिल उन में वाध थिए पई ऐं घटिताई हिन वक्त ताईं थींदे नज़र न पई अचे। हुकूमत जेके हिन साल जा टारगेट रखिया हुआ उहे पूरा करण में भी ईअं लॻे पियो त शायदि हीअ हुकूमत कामयाब न थींदी ऐं जेको हीअ साल हले पियो इहो अञा वधीक अवाम जे लाइ ख़ासि तौर ते महांगाई जे हिसाब सां वधीक ॾुखियो गुज़रंदो। सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमण साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाए जो ज़ाहिरा कुझु महीननि खां असां ॾिठोसीं जॾहिं नओं वज़ीर ख़ज़ाना आयो त उन वक़्तु पहिरीं मीटिंग में हुन पारां ॿुधायो वियो त मुआशी सूरत हाल बहितर न आहे ऐं को रुख ई नज़र न पियो अचे। बाद में असां ॾिठोसीं मईशत जे हवाले सां इहो हुकूमत बार बार ॿुधायो त मईशत बहितर हले पई ऐं ईंदड़ जेको वक़्तु हूंदो उहो बहितर हूंदो। अव्हां जी इन सॼे मामले ते छा राय आहे? आम माण्हुनि ते जेके असर पवनि था ख़ासि तौर ते महांगाई जे हवाले सां, उन जा बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ा आहिनि? हुकूमत छो नाकाम आहे उनखे कंट्रोल करण में? ॾिसो, पहिरें त जेके तव्हां पाण ॿुधायो त हिकिड़ी पाकिस्तान में जेको आहे सो हिकिड़ी जेका हुकूमती जेको कमु करण वारो तरीक़ो आहे उन में हिकिड़ी कंटिन्यूटी कोन पई थी नज़र अचे। यानी तव्हांजे साम्हूं असद उमर आयो, तव्हांजे साम्हूं हफ़ीज़ शेख आयो, तव्हांजे साम्हूं हमाद अज़हर आयो, तव्हांजे साम्हूं हींअर जेको आहे सो शौकत तरीन आयो आहे। ऐं शौकत तरीन जे पंहिंजे जेका हिकिड़ी स्पीच हुई FPCCI में जंहिंमें मां पाण बि मौजूदु हुउसि, ॻाल्हाइण वक़्तु इहो चई त अगरि मैं रहा तो जेको आहे सो काफ़ी माना ख़ेज़ क़िस्म जी ॻाल्हि हुई त जेकॾहिं मां रहियुसि, छाकाणि त फाइनेंस मिनिस्टर
थियण लाइ जेको बि हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जेका आहे रिक्वायरमेंट हुई त हुनखे हिकिड़ो मिनिस्टर ठाहियूं ऐं 6 महीननि जे लाइ जेका मिनिस्ट्री ॾिनी विया उन में हुनखे लेजिस्लेटिव हिकिड़े बॉडी में वञिणो आहे। अक्टूबर आहे मुंहिंजो ख़्याल आहे ईंदो, उन में जेको आहे सो इहा हिकिड़ी डेट कट ऑफ आहे। हाणे वापसि अचूं त जेको तव्हांजो सुवालु आहे त पाकिस्तान खे संभालण लाइ मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल सां या मुंहिंजी पंहिंजी एनालिसिस इहा आहे त तमामु घणा जेके यानी ज़हन कमु कंदा रहिया आहिनि ऐं हर माण्हू जो ज़हन जेको आहे सो पंहिंजे जहत में हलियो पिए। शुरू में जेका बि जोड़ जुक थी उन में जेको आहे सो इहे ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं त IMF खे असां ऑन बोर्ड न वठंदासीं। IMF खे वठण न वठण जो फ़ैसिलो वरी इकोनॉमिक जेका हिकिड़ी काउंसिल ठाहियूं हुननि, इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल, उन में जेको आहे सो हिकिड़ो मेजॉरिटी जेका आहे सा IMF ने वञण लाइ जेको आहे सो तरजीह ॾिनी त जीअं ग्लोबल इकोनॉमिक्स में असांजो जोड़ दुक थी सघे, कर्ज़ वग़ैरह वठण में आसानी थिए, ॿाहिरनि मुल्कनि खां जेका सहकार आहे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट वग़ैरह जे हवाले सां जेको आहे सो असांखे कुझु हिकिड़े ईज़ी शराइतुनि ते इन्हनि सां सहकार मिली सघे। इहो हिकिड़ो लॉजिक हो। असां IMF में अची वियासीं। वरी जॾहिं कोविड आयो त IMF जूं जेके कंडीशन्स आहिनि सो पूरी करण में तमामु घणी दुश्वारी हुई। ख़ासि करे IMF जेका आहे सा पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ते ज़ोर भरींदी त रही पर रिफॉर्म्स बिल्कुलु कोन थिया पावर सेक्टर में। तव्हांजे साम्हूं जेका आहे सा रिपोर्ट आई जंहिंमें तमामु IPPs जे हवाले सां इहो चयो वियो त उन्हनि हिकिड़ा क्रिमिनल क़िस्म जा एक्ट्स में मुलवस रहिया आहिनि ऐं पब्लिक खां हिकिड़ो जेको आहे सो नाजाइज़ तरीक़े सां पैसा जेके आहिनि इन हवाले सां छिकिया विया आहिनि। इहा रिपोर्ट बिल्कुलु अञा मौजूदु अथव। इन रिपोर्ट खे वरी हिकिड़ो कैबिनेट में वेठल ई माण्हुनि, छाकाणि त उहे हिसेदार आहे, नदीम बाबर जेको हाणे वञी चुको आहे, रज़ाक दाऊद जो बि शेयर आहे, रोश जो पावर जो मालिक आहे, पंहिंजूं समरियूं खणी वेंदो आहे। त इहे सभु माण्हू जेके आहिनि से असरअंदाज थींदा रहिया इमरान ख़ान जे मथां त हू को एक्शन न वठे। IPP जे हवाले सां को बि एक्शन कोन थियो अथव। हाणे अॻिते अचूं त रिफॉर्म्स न थियण जी सूरत में IMF छा चवंदी? IMF तव्हांखे इहो चवंदी त भई अघु वधायो या पंहिंजी रिकवरी पूरी कयो। रिकवरी जे हवाले सां जेको आहे सो यानी तमामु जेके बि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आहिनि उन में रिकवरी किथे बि जेको आहे सो 90% खां वधियल कोन्हे। हिकिड़ा त इहे वॾा बैकलॉग्स आहिनि ऐं ॿिया जेके क़ीमतुनि जे हवाले सां त जेका जनरेशन आहे उन जी जेका पेमेंट्स आहिनि ऐं उन खां पोइ जेका बिजली उन्हनि खां वठी करे जेका विकामजे पे थी उन में जेको गैप पे थो अचे उहो आस्ते आस्ते एड थी करे सर्कुलर डेट पे थो अचे। हुकूमत जे मथां हिकिड़ो वॾो जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल भार अची वियो आहे। हाणे सुवाल थो पैदा थिए त इन्हनि सभिनी ॿारनि खे असां घटि कोन पिया था ॾिसूं। असां ॾिसूं वेठा त इहे वधनि वेठा। हुकूमत जी पंहिंजी ख़्वाहिश इहा आहे हिन साल त को असां कारकर्दगी ॾेखारियूं, को कर्ज़ जा जेके आहिनि से SMEs खे ॾियूं, को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वाधारो आणियूं त जीअं जेको आहे सो घटि में घटि हिकिड़ी एम्प्लॉयमेंट जे हवाले सां, रोज़गार जे हवाले सां ऐं प्लस जेकी गवर्नमेंट जूं पंहिंजूं हिकिड़ी स्कीमूं आहिनि जंहिंखे चइजे त सोच आहे प्राइम मिनिस्टर जी त भई 1 करोड़ जॉब्स जेके आहिनि से 5 सालनि में पैदा कया वेंदा। हाणे 3 साल आहे, ॾिसूं त उन में केतिरे हद ते असां पहुचूं था। प्लस इहो घरनि जो वाइदो हो जेको आहे सो 50 लखनि जो। हाणे उन जे लाइ जेको आहे सो हुकूमत जेका आहे सा ग्रोथ खे वधाइण लाइ हिकिड़ा पैसा जेके आहिनि से बैंकिंग निज़ाम मां कढाए वेठी। बैंकिंग निज़ाम मां कढाइण लाइ पाण में वेठा आहियूं त गाॾियुनि जे हवाले सां जेका ॻाल्हि ॿोल कई वई त गाॾियूं पिया था विकिणूं त गाॾियूं त हिकिड़ियूं लग्ज़री आइटम्स आहिनि। ॿिए पासे वरी जेकॾहिं असां ॾिसूं त छा हिकिड़ी वॾी गाॾी 1000 सीसी 3000 सीसी लैंड क्रूज़रूं, इहे जेके SUV वग़ैरह जेके आहिनि करोड़ करोड़ 2 करोड़ रुपए जूं गाॾियूं आहिनि, इन जे विकिरे सां कंहिं तरीक़े सां इहो को बि नथो चई सघे त पोइ जेको आहे हिन मुल्क में कंहिं का वॾी ख़ुशहाली आई आहे। ॿियो जेको मां तव्हांखे हिकिड़ो इकोनॉमिक सबबु ॿुधाईंदुसि, मां पाण तमामु परेशान आहियां त हिकिड़ी SUV जेका 50-60 लखनि में मार्केट में विकामजे पई थी उन में 40 खां 45 लख इम्पोर्टेड कंटेंट अथव। माना असांखे फॉरेन एक्सचेंज ते प्रेशर पियो थो अचे। वरी ॿिए पासे एग्रीकल्चर जे हवाले सां तव्हांजे साम्हूं ॻाल्हियूं आहिनि त असां जेको आहे सो एग्रीकल्चर में जेको आहे सो हाणे नेट जो लफ़्ज़ मां इस्तेमालु नथो कयां, इम्पोर्टिंग मुल्क पे था थियूं।
इहो अलॻि हिकिड़ो इकोनॉमिक फेल्यूअर्स आहिनि जंहिंखे असां जेको आहे सो कंहिं तरीक़े सां एक्सक्लूड नथा करे सघूं, का माफ़ी नथी ॾेई सघे। कंहिं वक़्त ते तमामु घणी खंडु एक्सपोर्ट करे हाणे इम्पोर्ट पे था कयूं, 110 रुपए में असां इम्पोर्ट था कयूं, एक्सपेक्ट था कयूं त 70-80 रुपए में विकामजे। अच्छा जबर कमीशन खे चऊं इन ते पर्टिकुलरली ॿुधाए जो ज़ाहिरा हुकूमत जॾहिं ताज़ो ई 3 सालनि जो जशन मल्हायो कुझु ॾींहं पहिरियां ऐं उन में जेके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ॿुधाया विया उन मां सभ खां वॾो जेका कारकर्दगी जे लिहाज़ खां एक्सपोर्ट जे हवाले सां बि ॿुधायो वियो ऐं हुकूमत रेमिटेंसिस ते बि ज़ोर ॾिए वेठी। पर असां ॾिसूं था जॾहिं हुकूमत सच ॻाल्हाए थी त उहो अधु सच ॻाल्हाए थी, जंहिंसां इहो नथो ॿुधायो वञे त आयूं केतिरियूं शयूं आहिनि उनखे उन्हनि सभिनी शयुनि खे हिन वक़्त ताईं लिकायो वञे थो ऐं गॾोगॾु असां ॾिसूं था जेको गैप पैदा थिए थो मुसलसिल उहो वधंदो वञे थो, उन में रोज़ जे बुनियाद ते वाध अचे थी, त उहे जेके बि इंडिकेटर्स आहिनि उहे हुकूमत असांखे नथी ॿुधाए। हिकु मां ज़िक्र कयो ज़ाहिरा IMF जे कंडीशन जे हवाले सां या शयुनि में बहितरी आणण जे हवाले सां जेके शर्त पाकिस्तान जे थियल आहिनि ॿियूं शयूं पूरियूं नथियूं थी सघनि त आम माण्हू ते ज़ाहिरा उहो डायरेक्टली भार पवे थो। पोइ असां ॾिसूं था मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उहो इन्फ्लेशन जी सूरत में आम माण्हू उन ते असरअंदाज़ थिए थो। त अव्हां ॿुधाए जो ज़ाहिरा ही हुकूमत त इन वाइदे तहत आई हुई त हिते रोज़गार जा मौक़ा बि पैदा कया वेंदा, हिते ख़ुशहाली बि ईंदी, IMF जे हवाले सां बि अव्हां ज़िक्र करे चुका। त हिन वक़्त ताईं 3 सालनि जी जेका हिन हुकूमत जी कारकर्दगी आहे मुआशी लिहाज़ खां हिकु पासे खां दावा इहा बि आहे त हाणे ट्रैक ते घटि में घटि मईशत पाकिस्तान जी अची वई आहे। छा असां इहो चई सघूं था त ट्रैक ते मईशत आई आहे या अञा ताईं उहा सूरत हाल बि पैदा नाहे थी? ॾिसो महराज, सभ खां पहिरें जेको आहे सो जेका पॉलिसीज़ आहिनि, प्रोजेक्शन्स आहिनि, फ्यूचर आहे, उहो सॼो मुनहसर हूंदो आहे पास्ट में छा पोज़ीशन हुई, अॼु छा पोज़ीशन आहे ऐं सुभाणे छा पोज़ीशन थियण वारी आहे। इहो हूंदो आहे हिकिड़ो गवर्नेंस ऐं इकोनॉमिक मैनेजमेंट कंसर्न्स। पाकिस्तान में थोरी देरि लाइ असां इहो चऊं त ठीकु आहे, इकोनॉमी सुठी न मिली, हिते बि असां खणी एग्री कयूं था। इहो बि असां चऊं था त कोविड आयो, कोविड जे हवाले सां जेको आहे सो हिकिड़े लॉकडाउन्स ऐं स्मार्ट लॉकडाउन्स या जेको कुझु हुआ, पाकिस्तान में जेका आहे सा हिकिड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ जेका आहे जेका बि थी उनखे वरी चऊं था त ठीकु आहे, यानी हिकिड़े हद ताईं मुनासिब थी इन्हनि हालातुनि में। हाणे वरी जेका टियों सेक्टर आहे न जेके तव्हांखे असांखे ॻाल्हाइणु खपे उहो इहो आहे त थियणु छा वारो आहे, छा उनजी अॻकथी जेका आहे सा पॉलिसी साज़ी जे हवाले सां आहे। मां चवंदुसि बिल्कुलु कोन्हे। हाणे छो कोन्हे? तव्हां ॾिसो त अगस्त में पाकिस्तान हाईएस्ट इम्पोर्ट कयो अथव। पाकिस्तान जेको आहे सो 6.3 बिलियन US डॉलर्स अंदाज़ो लॻायो त इहा इम्पोर्ट जेका थी आहे पाकिस्तान में, इहा वधि में वधि हिस्टोरिकल अंग अथव। जेकॾहिं तव्हांखे 12 सां हिनखे तव्हां मल्टीप्लाए कयो त तव्हांजा 72 ऐं 3 वधे 36 माना 75 अरब डॉलरनि जी तव्हांजी इम्पोर्ट पे थी थिए। थोरी देरि लाइ मां हाणे पॉलिसी साज़ीअ जो हिकिड़ो सम्झो इमेजिन पियो थो कयां त पॉलिसी साज़ी हिननि जी छा हुअणु खपे। जेकॾहिं 75 अरब रुपयनि जी असां वटि इम्पोर्ट पे थी थिए ऐं एक्सपोर्ट ऐं इम्पोर्ट जे विच में पोइ महीने में 4 अरब रुपयनि 4 अरब डॉलरनि जो फ़र्क़ु अथव। डेफिसिट जेको आहे सो एॾो हाईएस्ट डेफिसिट अची चुको आहे। हाणे वापसि अचूं त आख़िर को बि मुल्क जेको आहे सो जेॾी महिल हिनखे चइबो आहे अंग्रेज़ी में हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, असां हीट करणु था चाहियूं, वधि में वधि पैसा ख़र्च कयो, माण्हुनि खे पैसा ॾियो, 11% 12% ते गाॾियूं वठनि, खणी छो न पोइ पैसा न ॾियण जे क़ाबिल रहनि। जीअं पीली टैक्सनि जो हवालो थियो इन मुल्क में, जीअं जेके बि अहिड़े क़िस्म जूं फाइनेंसिस आहे उन्हनि जो हवालो तव्हांजे साम्हूं आहे। हाणे वापसि था अचूं त ॿियनि हंधनि ते पैसा जेके आहिनि से ॾियण महिल हुकूमत राइट ऑफ्स लाइ बि प्रोविजन करे वेठी, पर उहे कंहिंजा राइट ऑफ्स थींदा? बैंकुनि जा जेके आहिनि से उन्हनि जा प्रॉफिट जॾहिं घटिजंदा त ज़ाहिर न हिकिड़ो डिपॉज़िटर जंहिंजा पैसा आहिनि, जंहिं ते सॼो मालियाती निज़ाम जो इस्तेकाम आहे, उन्हनि खे जेको आहे सो नुक़सानु थींदो। हाणे असां अच्छा सर हिते इहो बि ऐड कंदा हलिजो, हिकु तासुर इहो बि मुसलसिल मिले पियो ज़ाहिरा जेके लोन जा ऐलान मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में हुकूमत ऐड करे पई त उनमें कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां जॾहिं असां ॾिठोसीं त लोन जो ऐलान थियो त उन वक़्तु इहे हुकूमत जे हवाले सां ॻाल्हियूं हलियूं पई त ख़ासि हिकिड़ा माण्हू आहिनि, हिकु तबिको आहे जंहिंखे हू अॻिते आणणु चाहे थी, उनजे करे इहे सभु कुझु थिए पियो। ऐं ताज़ो ई जेको गाॾियुनि जे हवाले सां बि लोन ॾियण जो ऐलान थियो आहे उन में बि इहा शइ ऐड कई पई वञे।
ॾिसो महराज सभ खां वॾी ग़लती जेका आहे सा हिन मुल्क में, हाणे मां चवां थो त मुंहिंजे ॻाल्हियुनि खे तव्हां घणो मज़बूत न सम्झो। फाइनेंस मिनिस्टर जेको नओं आयो आहे शौकत तरीन, मां पाण इहा तकरीर हुन जे साम्हूं ॿुधी। हाणे उहो चए थो त 13.5% खां वठी जॾहिं 7 ते आणियो वियो इंट्रस्ट रेट, उहो एॾो टाइम ज़ाया थियो जंहिंमें पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेका आहे सा कंपनसेट न थी सघी। माण्हुनि जिन जा कर्ज़ा वरितल आहे वीचारा कर्ज़ वापसि न पिया करे सघनि। माण्हू जेकॾहिं को कारोबार करणु पिया चाहिनि त 13.5% प्लस काइबोर माना 20% ते कर्ज़ वठी कहिड़ो कमु हलंदो उन हालतुनि में, जॾहिं वर्किंग डेज़ घटि, लॉकडाउन्स ऐं स्मार्ट लॉकडाउन्स पंहिंजी जाइ ते, SOPs पंहिंजी जाइ ते। हिकिड़ो त इहो वॾो नुक़सानु कयो हिन गवर्नमेंट कयो। ॿियो वरी जेको आहे सो मां एक्चुअली हमेशह ख़िलाफ़ रहियो आहियां त तव्हां कार मैन्युफैक्चरर्स खे ऐं असेंबलर्स खे कमाइण लाइ तव्हां कंज्यूमर फाइनेंसिंग था ॾियो। ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो बाबा। 12-14% ते माण्हू वेठा गाॾियूं, उन में 80% इम्पोर्ट कंटेंट्स आहे। हाणे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आहे, केॾो ख़ुशि पिया थियूं असां। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल महराज 10% जेको अथव न सो लोकल वैल्यू एडिशन आहे। उहा कहिड़ी आहे? माण्हू पिया था कमु कनि, बिजली पिया था ख़रीद कयूं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आहिनि। 90% त ॿाहिरां पिया थी शयूं अचनि। असां त हिकिड़ो स्क्रू ड्राइविंग जेकी चइबो आहे न, स्क्रू ड्राइवर असेंबलर, पाकिस्तान उहो थींदो थो वञे। पाकिस्तान जी जेका सघ आहे उहा हुअणु खपे त वधि में वधि कंहिं शइ खे ठाहिण में मुक़ामी वसाइल इस्तेमालु थियनि, मुक़ामी ठहियल शयूं इस्तेमालु थियनि, मुक़ामी ठहियल शयुनि जो हिसो वधे। त जीअं घटि में घटि 100 रुपए जी जेका सेल आहे उन ते 50 रुपया त असां बचाए सघूं। ऐं ॿियो हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे जो सभु इकोनॉमिस्ट हिन वक़्तु मां ॾिसां वेठो त कंफ्यूज़ अथव। कंफ्यूज़ कंहिं ॻाल्हि ते आहिनि त पाकिस्तान क्लेम छा आहे असांजो त $27 अरब जो फॉरेन एक्सचेंज असांजो क्लेम आहे। त बाबा हिस्टोरिकल हाई, पर वरी बि डॉलर ऐं रुपी जो हाल ॾिसो, रुपी वीचारो किरंदो थो वञे। कॾहिं बि जॾहिं हिकिड़े हायर रिजर्व्स वारी पोजीशन में डॉलर जो इस्तेहकाम हूंदो आहे, हिते इस्तेहकाम ई कोन्हे। हाणे छा कयो वञे मूंखे ॿुधायो। काफ़ी ॻाल्हियूं आहिनि पर उन बारे में का पॉलिसी जोड़ जुक माण्हुनि खे ॿुधाई त वञे त थियण छा वारो आहे, थींदो छा, कबो छा। हाणे थोरी देरि लाइ तव्हां इन्फ्लेशन अफ़राते ज़र माण्हुनि जे लाइ ॻाल्हि कई। जंहिं मुल्क में 60 अरब डॉलर जी इम्पोर्ट थींदी हुजे, वापराइण लाइ इम्पोर्ट थींदी हुजे, ऐं उहा 153 रुपए खां वठी 168 ते वञी पहुचे, 10% चइनि हफ़्तनि में 10% जेको आहे सो फ़र्क़ु पए, इहा इन्फ्लेशन त क्रिएट कंदो न। तव्हां वटि जेका आहे सा मुक़ामी शयुनि जी जेका पैदावार आहे उन जे अगेंस्ट में तव्हां 60 अरब डॉलरनि जी उहा इकोनॉमी पे था आणियो हिन मुल्क में, जेका आख़िर माण्हुनि खे ख़रीद करणी आहे। ऐं जेकॾहिं हर रुपयो जॾहिं हेठि अचे थो त इहो माण्हुनि ते वापसि थो वञे, जो हुन में टैक्सिस ऐं ड्यूटीज़ बि आहिनि। वॾो हिकिड़ो मां ॾिठो त जशन पे मल्हायूं त छा था जशन मल्हायूं त FDR जा रेवेन्यू वधी विया। वाकई इहा हक़ीक़त अथव, तव्हां हैरान न थिजो। 40% जेके आहिनि से FDR जा 2 महीननि में रेवेन्यू वधिया आहिनि। 40% इहो रिकॉर्ड अथव। वाकई इन ते दोहल वॼाइण खपनि। इहो बि हिकिड़ो रिकॉर्ड आहे त 50% रुॻो हिकिड़े महीने में थिया। पर इन दोहल वॼाइण जे पोयां स्टोरी छा आहे? तव्हांजो रुपयो जेको आहे सो किरे वेठो। तव्हांजी स्टोरी छा आहे त तव्हां इम्पोर्ट टैक्सिस आहिनि, तव्हां हिकिड़ा पैरा टैरिफ, मां थोरो सवली सिंधी में सम्झायां त हिकिड़ो थींदो आहे कंहिं मुल्क में पोर्ट ते का शइ ईंदी आहे उन ते हिकिड़ो इम्पोर्ट ड्यूटी लॻंदी आहे। हिननि इम्पोर्ट ड्यूटियुनि खां अलावा पैरा टैरिफ जो मतिलबु आहे उन खां अलावा एक्स्ट्रा हयूं आहिनि। भई रेगुलेटरी ड्यूटी हणी छॾी, तव्हांजी एडिशनल कस्टम ड्यूटी हणी छॾी, तव्हांजी विदहोल्डिंग टैक्सिस ख़तमु करण जे बजाए 5.5% इम्पोर्ट ते पिया था अचनि। तव्हां ख़बर आहे इम्पोर्ट ते हिन वक़्तु टैक्सेशन जी कलेक्शन अथव 44%। माना इहा फ्यूल कंदी न इकोनॉमीअ में वेंदी न। वापराइण वारी इकोनॉमीअ में 100 रुपए जी शइ 44% माण्हुनि खां पिया था वठो। हुते तव्हां टैक्स कलेक्शन अथव इम्पोर्ट स्टेज ते 44% उहा पिया था वठो। हाणे मूंखे ॿुधायो त इन जी जेका स्पिल ओवर थींदी उहा किथे थींदी? माण्हुनि ते। माण्हुनि जी सघ जेका आहे सा ख़रीदारीअ जी कंहिं बि मुल्क में तॾहिं बहितर थींदी आहे जॾहिं हेठिएं तबिके खे पुल आउट करे हिकिड़ो लोअर मिडिल क्लास में तादाद वधंदी आहे, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलंदियूं आहिनि।
प्लस तव्हां माण्हुनि खे जेके ज़रूरियात ज़ाहिर आहे आहिनि उहा सूरत हाल असांखे हिन वक़्त ताईं नज़र न पई अचे। वॾी महिरबानी जब्बार साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। हिन वक़्तु जेका मुआशी सूरत हाल आहे ऐं जेके अंग अखर हुकूमत ॿुधाए पई उन में मुसलसिल अधु सच ॿुधाए पियो वञे। इहो ॿुधाए पियो वञे त पाकिस्तान मां केतिरियूं शयूं ॿाहिरि वयूं आहिनि, ख़ासि तौर ते टेक्सटाइल जो ज़िक्र हुकूमत बार बार करे पई ऐं मुसलसिल करे पई, पर इहो न पई ॿुधाए त ॿाहिरां केतिरियूं शयूं आयूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं जब्बार साहब ॿुधायो पए टैक्स कलेक्शन जे हवाले सां त ख़ासि तौर ते इनडायरेक्ट टैक्सिस ते सभ खां वधीक फोकस हुजे थो ऐं जे टारगेट हासिल करण जे लाइ उहा ई कोशिशि कई वञे थी। न सिर्फ़ु उहो पर जेके ॿाहिरां शयूं अचनि थियूं उन ते बि ग़ैर क़ानूनी तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ टैक्सूं हणी उतां कलेक्शन करण जी कोशिशि कई पई वञे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।